Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV. Hii ni TV yako ambayo inakuwa na kupa update mbalimbali, habari za kitaifa na kimataifa, matukio kaza wa kaza, habari za kijamii na habari za kisiasa. Mpenzi mtazamaji, kwa siku ya leo ambayo ni tariki 24 mwezi Oktoba mwaka 2025, kuliweza kushuhudiwa tukio kubwa kabisa katika mji wa Baraka. Hivyo ni kutokana na uanzishaji wa kazi za kutengeneza barabara za mitaa katika mji wa Baraka. Kumbuka kwamba mji wa Baraka unakuwa na manispa 3: Katanga, Baraka Center na manispa Kalunja. Kwa hivyo kazi zenyewe zilianza katika Baraka ya kati, manispa Baraka ya kati, na hivyo inakuwa ni kutokana na barabara zimoja za mitaa ambazo zinakwenda kuharibika kwa siku nyingi sana. Na ukiangalia hivi tunakaribia wakati wa mvua, hiyo ilikuwa ni vyema kwa meya wa mji wa Baraka pamoja na kamati yake kuweza kuanzisha kazi hizo. Nikumbushe kwamba kazi hizi zinakuwa zinadhaminiwa na wachuzi, tunaweza tukasema hivyo, kwa kuwa ni tozo conventionnel, ama ni tozo ambayo wachuzi walikaa chini wakasema kwamba kutokana na ubovu wa barabara za mitaa, kwa hiyo waliweza kuanzisha tozo ambayo itasaidia kwa ajili ya kukarabati barabara za mitaa. Na kwa siku ya leo mpenzi mtazamaji, kazi hizo ziliweza kuzinduliwa rasmi katika mji wa Baraka, eneo la Baraka kati, asasa pale ambao kunakuwa parking ya wamotar wa vile ya Baraka. Kwa hivyo msikilizaji, nitakuomba uweze kuandamana nasi katika tukio hili ambalo tumekuletea siku ya leo. Mimi ni Safari Almas, nyuma kamera ni Abubakari Saidi. Ville Baraka oye! Oye! Ville Baraka oye! Oye! Ona mchibie pia. Unafika? Ville Baraka oye! Oye! Mie kwa jina naitwa Mari Mkanja, meya wa jiji kwa muda. Ya kwanza naenda kushukuru President wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kazi yenye anafanya mpaka sasa hii tuko hapa kwa amani mu Kongo yetu mzima. Ya pili naenda kushukuru Gouverneur Jean-Jacques Purusi kwa kazi anafanya mu province yetu na vile ya Baraka kutafuta amani. Ya tatu ndaenda kushukuru Madame Emerite Mongelwa Kabisha kwa kuniacha hapa meya wa jiji kwa muda. Neno ndaongea hapa ni juu ya hii lancement ya projet yetu si taxe conventionnelle. Nilikuta hii projet kwa kumeza, na wakati nilikuta nikaona siwezi nyamanzia kimya, ifale nianze processus ya kuangalia kama tutafikia saa hivi tuko hapa. Basi ilibidi nifanye ma invitation, watu wakakuya, communauté kakuya, nikawaambia kiefranga ziko na ifale msible fasi kwenye tunaweza anzia hizo activite zetu. Basi bakasible antenne ya Airtel, tukasensibilize kaaji ya ile aveni pale. Kwa tulikamata karetare kidogo, ni sasa tulishafanya sensibilisation na tushasema tel jour tutafanya lancement yetu. Ukaingia barabara, ndugu, kaka, baba, rafiki, dada, jitahidi jisogeza pembeni kwa yako ilishia. Juu usichunge serikali ianze fika kubomola, hapo napaswa kupa lwa ya Kongo. Basi sai kama tunafika hapa juu ya sasa ya kufanya lancement na kupatia Maison Johnson Construction yanze kazi yake. Ndugu engineer, na kizani batu baligusia juu ya kutumika yako. Mimi nalisema mbele ya baraia bote, kama Johnson utatumika na kusinzia, population itakuwa pale kukunyanganya projet na napatia wengine. Juu tuko natumika, tufanye biombio, tutaanza
ti miferegi. Tutaanzia Kutanganyika ti route numero 5. Memema na ile ya Airtel tutaanzia pale kwa titulaire Mbochwa kushuka directement mpaka Tanganyika. Donc hapo kwa kuko ma melatene snack bare. Kuko barabara itashuka itapasuliwa mpaka Tanganyika. Donc en bref ndio ile, na washukuru karibu kwa msaada, mweneza kwa na msaada wa saki ya sima, saki ya nani beni mwa majiwe, karibu kwa msaada. Na hivyo kuliweza kushuhudiwa tabaka mbalimbali za watu. Akizungumza na TV yako vile ambaye ni kiongozi wa fake makamo katika mji wa Baraka, naye aliweza kuomba kwa meya wa mji wa Baraka kutekeleza kazi hizi na kuzifanya kwa umakini, kwa kuwa ni pesa ndio ambazo wanazitoa, na hivyo ni vema kazi hizo ziweze kutamatika kutokana na pesa ambao wanakuwa wanaitoa. Tuweze kumsikiliza hapa ambaye ni kiongozi makamu wa feke katika mji wa Baraka. Feke inakuwa ni kitengo ambacho kinakuwa kinajihusisha na wafanyabiashara kote nchini DRC, tawi sasa la hapa Baraka. Malgré ma deception na bingine tulikubali tena kuleve mesure ya hii taxi, na ndio maana tunakwenda kushukuru meya makamu mwenye anatuongoza kwa muda kwa kutukubali, kwa sababu kama tungekuwa tunalipa juu tunakubaliana tu na yeye, kama angependa angezikula kadiri na vile zingine zilikuwa zinaendaenda, na makuta yenye tunatumikia hapa kwa saa hii. President wa société civile alikisema kama sio makuta ya financement ya gouvernement provincial ya Sud Kivu ndio inatufinance au ni pouvoir central ndio inatupatia, hapana. Ni initiative yetu ya watoto wa Baraka wa Fizi, paske vile ni ya watu wote. Tujinisie na tuendelee na hii initiative, tuone itatusaidia nini. Na ndio maana leo watu wamekusanyika hapa kwa ajili ya kuja kufanya mzinduo wa hii taxe conventionnelle, na kwenye tulitoka na kwa sasa, kama watu kabisa wangekuwa na volonte za kusema kusikilia mwingine haya, kama tulishakuwa na pas d'avance par rapport ya makuta za taxe conventionnelle zenye tulikuwa katulisha tozo. Na kingine ni kusema kama leo tunafaa lancement, tunazidi kuomba autorite, sio kusema juu tunatapa kisha apres bitu biende haribika. Ni taxe conventionnelle, na kama sisi tunaona mambo haiendi mzuri, tutaisuspendre, na sawa vile kisi tunaikatalaka ya gouvernement provincial ilikataliwa, mais après autorité na fait société civile ku niveau ya province kukala chini bakaleva tena mesure ya ile taxe. Na mwishowe De Gaulle Malembewe Kubo ambaye ni kiongozi wa vijana katika mji wa Baraka alishukuru vya kutosha. Baraka oye! Meya wa jiji kwa muda, conseil de sécurité locale yenye tuko nayo hapa, bainvite wote tuko nao wa titre za quartier respectif, asema mjambo. Tuko na furaha kubwa sana kuparticiper ku journée ya leo, parce que tunakuya sentir materialisation ya kitu moja yenye ilishindikanaka siku za mingi. Ubenye hawayu histoire ya taxe conventionnelle ilianzaka depuis Maire Zilera Ngaliki, ikaingia amo vilingiaka amo, hakuna kile kiliendeleaka. Hii period watu wakekala tena chini, wakaekala fasi moja, wakarefreshir comment pour relancer taxe, fait que société civile na makomposante zote y compris si jeunesse na ma service étatique haikuwa facile pour que leo batu baitike feke yambie batu yake ke baanze tiele taxe conventionnelle juu ya maendeleo ya jiji letu la Baraka. Mais à partir ya depuis batu walilansaka ile baanze tia taxe conventionnelle, na siku ya leo ishakuwa presque 2 mois, na ilikuwa musito fahamu est-ce que bitakuwaka. Moi personnellement, nous avons été victimes de mes réseaux sociaux. Au président jeunesse, ali détourner ma kuta tukajuliza franga yenye ko mu compte mkadeko.
jeunesse haiko signateur, comment itaweza accéder kwa ile franc. Et que donc watu watakomprendre ma controverse zilikuwa autour ya hii tax. Na leo kuparticiper ku lancement ya kusema ke makazi zinataka fanyika. Nashukuru kwanza meya wa jiji kwa muda kwa determination. Tunashukuru FEC parce que franga ni za ba commerçant kwenye bayui, na leo tunafika siku ya lancement ya matravaux. Tunashukuru sana Monsieur jeunesse ke tutalomba franga ziteza kuwa kazi kufanyika. Donc programme ni kitu kimoya na kutekeleza ile programme kisha kuwa ni kitu kingine. S'il vous plaît, entreprise yenye itaexécuter hizi matravaux tunalomba transparence, na wakati ke vitu viendelee hakutakuwa pardon. Sia jeunesse tapanda kuma radio, donc tutareklamer par toute voie de droit yenye constitution wala vitengo sheria zingine na reconnaître kuifanya, tutaiaplike pour que tuyue vitu vinaendelea. Kwa hiyo kwa entreprise yenye nipata confiance ya hii marché, watusaidie watufanyie kazi ya kalite. Hata itakuwa fasi ya kidogo, mais ile kazi itafanyika ikuwe ya kalite. Bisikue upende ujenge 200 km par jour, unaya kemfula moja itabebe ile 200 km, itakuwa sasa na kusaidia bila baraka kitu. Kwa hiyo j'ai confiance kwa kumezo yenye ipewa hii marché, na mutuoneshe mutuasire na ile confiance, mfanye kazi yenye tatuma ile confiance na wakia. Udela ya ile meya wa jiji singi likosa kusema hii neno, tunayaya kwamba kuko projet yenye ya kujenga mapave mbila baraka. Personnellement récemment nilikuwa Uvira, gouvernement provincial isha lancé basha lancement kuna fare kitima ya entreprise yenye itatengeneza zile pave pour que watu watengeneze mapave mbila baraka. Sasa programme hii tungilitamani sasa kisi mawazo ilikuwa mbele avaba tu tax yanze tiliwa. Nisemaka ile maeneo zenye gouvernement provincial batatia pave haitakuwa concerné na kuishika jenga hivi yetu ya mataxe conventionnel. Kwa hiyo kama maveni stanza jengewa, inabidi tujenge zile aveni zenye zitakuwa concerné na kubatatia pave, parce que na risque tunafanya double emploi. Isikuwe leo tuanze tufanya mfereji hapa kisha sasa wale watakia jenga nani mapave banakia vunja ile wetu wanaanza tia vingine, itakuwa sawa vile tulifanya kazi double na bila baraka kuna faza mingi zinabidi zitengenezewe. Kwa hiyo shie kuniva jeunesse on aurait souhaité ile mafasi yenye gouvernement provincial mulipatia itenge mapave ile ibakie pour que batakia fanya na kazi deja vitu iko deja bina accélérer mzuri comme si entreprise na ifranga kwa ya taxe conventionnelle bajenge ile mafasi yenye amukupresenter ile entreprise itakia jenga kuliko provincial. Kwa ile maneno machache ndio nilikuwa nayo kuongea mbele ya umati. Nashukuru.